here you can see the late Ustad Shinwari, famous singer. He would always recite from the works of great poets such as Amir Hamza Shinwari, Khushal Khan Khatak and Rahman Baba in a highly effective and meaningful manner. Ustad Rafiq Shinwari had dexterity in Persian and some other languages and dialects of the region as well. He's singing here, مثل تو در حسن بشر خوش بشری نیست خوبی که تو داری صنما دردگری نیست بلبل بچمن آمد پروانہ بے محفل مارا بسری منزل جانا گزری نیست خبرم رسیدہ ان شب کہ نگار خواہی آمد سر من فدائے راہ کہ سوار خواہی آمد نیست چدر نیست ورم رسید آن شب نگار خواهی آمد فدای راه سوار خواهی آمد غم رسید جانم خواهی آمد صبر خسرو چه شود خواهی آمد. Thank you viewers. I would request you to please subscribe to Zainab Sarfraz MS channel, my daughter. Thank you.